Dipor kaham joton olam sobotai sani blog o lama o phaise blog start khai tong phasiwa ang tabo hingke ang thangai tongo ani bank office thangnani kam tongo hingkai hungai ne ri rok subai ke amai rok chabai ke amai rok songai hingke leui thanga hingke tabo hingke iko 12 ta baje tongo tabo se ang bank o thangai tongo bank o thangai bahai ne na samungda sano ga tabo hingke ang an dol ni ora thangai tongo jomu ni ora hingke jomu bo thanai hinsao boni bo samung dong hinsao ta anggai bo thanai hinsakai bo ba ekloge thangai hinai tabo binaros thang tongra na dibus tong busuk jamo arangai tongkha yang bus tong bela no jamang tongkha ke kisa ka sogo sinai ang amse ora adang madang gai jamang tongkha Hansine us kango pura tiloma marung suka puyango jomu nogo joton te ho dandik dia joton nog bisingo tuipung mai kha to bong ni malik ni oror sa thangai ma tongoi sipu ang phaikare ding tong di ni samani jomu ready dang tong kasidu Kini pura sikamuk rok arok pura nokhor bai suka pohro jomano video call khai phunuka ekdom ko gorogo lama rogo omsugo kuplung pura ekdom daka milik ke tangai roba ke agi kisa nungra tongmani gai ko milik tong khatabok het boron sui rokno juju ni noro boron ni sui masa Oh pura pung baik hati ya puru. Bini nogo su, oh ma, kejotan noning gas roke puru tome kesa. Kalau baik hati. Oh ma, marang ka. Iko su jorti je dari. Oh jorti tipung kapu iko yang busuk gue tong kanadi. Asu jorti ko mari sisa gue tong asu jorti pung kapu. Ini nung jotan kari baik kita sih tik mak kayak begini. Oh my god, marah guys. Hashe, mata bisa tipung sana orang belai. Mar nong kamu hashe ang taibo, tam khani. Hashe, namu buhuro tese naik thokai sana mereka belasa. Iko bus kang ni. Agin nam tai nong kamu? Agin mata ya, te plaster kata nak kaham ka. Ini tasya bos agak tulet hebat sebelah biang room to. Jomu ready ya bising pun rokai jadi bising itu nggo. Gak angkai bin room besuk zote apa tuh pai naik mali apa. Angka bezote tirok lom kah bezote damung kabar cek kai tuh untuk engineer hai ke zaman. Apa saban sih sadi. Mah bi mokol tam semarsa, maksudnya. Oh ma, bin mokol se brown color. Mokol bori bono khorjak, mokol pipiring da, mokol bori da sido ko. Ma wari war to kirma jabo. Nahare o nasik mas marbin mokol se hain kusung brown color. Pura ang khana bo pura makhang hain to ka. Reading me khona. Oh. Angrik sa aro bathagri kai pheti rutai sa. Rang rung rejak gua ing khari tangan leja khangka tes kotal khase matharan sing naito gi riksa nung ba thaske pura yang khari ma to ing khina le sakawo ma riks to ngo ari ma abro kate saranya kun hari kisi singi tongku o kisi won color banai thokung tong ha urus ranya ku. Ini kobong nyoro tamo bank rok si tong lagi. Tripura Gramin Bank. Meeting kami anda. Nung restoran tam khuluk jaya sa. Or rickshaw driver ko restoran se. O thangya basai tong na. O thangya. Ekorin hare siji sega sega pa payuga. Babang juda paran mana style marbla sa.
Kurkur ang kurkini. Ayah, nin botol saya mah hanjiu tu kumaya dah? Hah? Sosai tu kumaya? Nangya boleh. Hai. Ini korik senai sini tong jauh. Hangi tole tabuk jamu baik kena iko. Jamu nu ya baluk baik kena naruh ko. Nanti ya borok pun nu ya baluk kata nono anu mang nanya seli ada borok kai. An bakang mang. Koloman ekdom kum kan sepuluh semusim ya. Kum kelama marah. Emni tini satung kom nona. Hai kan saya tunggu tangga jadi ani di burung susah. Am sewati bu. Ang tangsa di wati rawai rekale tongsi. Ang ti lama hambiane sawi saya tesa yang di buriti pai. Kum kaya kere semua apa? Kasih beri cong manu hede ba. Iko borokhe mung borokai prasad ni line rom laijak chim borok mastaban gere kia mung borok mang jotono asik line lo khapra bireng kharo luknat bari wang nabo ko prasad bagi tongkhana asale tini korong ni mela rok soliana da samung pai le nokot lai khai ko sung tabo khai korkhana sare tabo korkhana ha korkhana nokot khale sinai nokot khale sinai ja ko kai bokatam samung nam phai masek a samung ka khali apu bo ga no simi logire na ni phaiman kalai kata kai satung ko prabyang wati bo wana kirwani ri roja gyang khanai haim bagai tabo nokot khale sire se bireng mani lama bir borok ni nara ni dah kalanya ni nara ni mah muni kotong kau selatan muni suruh zomuno binioro kariwi kelang kha tabu khai ang kipili tongo satung as kemarang kha satung prabman nagedi amsuk tung puro hingga bo sidda no tungui phayo Engke watai puro engke bawa watai belai, eber bunyo soalnya, ujung maya kayak wati banggu. Sanja kehamza tanah tabu kari bazar thangi dongo, sari kang kabano ko makso bukerai biar ma bukerai haid nek, bazar thangi dong mani, gaya bazar tamano naigrana riksa bethangi dong ang tabuk, gaya narok naik dong gitu. Ekdom lori mana marung suka kamera. Suka zaman ka. Ogo anta goro. Pura riksa saka sepiri sih. Pura zaman pelajar. Tukui fajar batam sesuatu berkolom. Hakon cacing malio zam rok muka dia betul pelai payu. Pakaian bazar tabuk rangi kenang horni mamui songi pai khang ke tabung no tamo mui songang ke nok ni khakulu to bo mani ke mo sigamuk bai mui borok songi rekhai ko hangkai
yang hingga tonggo potol baja hingga abo banyoran mu sokoi mani abo bantari jak berma betai hingga asubanya maisa nai tini yang mairok cai pekha takbaji tong horni 10ta hingga tabukai mairok jabaya kunai ang rest khainai mui to tamung songka thasing sakanong no khaklu bai sigamu mui borok hingga waisa puru chamani thogo hingga hai hinai ang parani phaipro khaklo thasu tu bujakba bazani sigamu paiya kunai tini khe mui borok songai chakha hingkai potol baja tongo hingke baini nog ni mui sopaijak tamhina kangorong lubia alu rowine bandare berma bwtui hingke ang subani maiche pekha tabo horni bus pagira khatai ko hingkai kam to te kono kari kha hingkai o video nang oron end khaisinai next video to be han malai phira norok ba nasing tong de ani katal video tingke tinin baga sitno hor kaham jotono no